Lima. First possession, Anthony. That's Esteban. That's to Musselman. That's to Still Mr. Joseph. Joseph for Graham. Rebound. Maxim. Sir Joseph, hindi talaga siya sumuko. Sir Joseph, for three. Sa babae. Ganda ng ikota. Nakatapit niya ba? Check. Five to shoot. Esteban. That's for three. Shot clock violation. Sinabi ko na, three to shoot. Malakas. Tayo. Sa taas, JD, maliit. Sa taas. Sa kaliwa mo. Sa kaliwa mo. Sa kaliwa. Kaliwa mo. Yan. Sa taas, yung maliit. Check. Yes, Tuamba. Amba. So, that's Tuamba. Rebound San Joseph. There's a foul. Foul on number 6. So big. First personal foul. Last spread. Check. Pasok 1 para Sir Joseph. Second check. Second para Sir Joseph. Wala, na-rebound mo pa niya. Sir Joseph pass to Pastor Bola na naman ito. Amba on the move. Wala, na-rebound ni Daso Tilde Palawap. Lakas na ito dito na. Still winning basketball. Pass Esteban. Pass to Dick. What's the big bang? Good. Binawi agad. Iserbit yun. Tabi. 4. 5-4. Makasit. Last one ba? Saka lang, sumutis eh. Tama. 3 points tapos 1 point. Who's foul? Wala. 5 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Jumbo yun na, jumbo yun. Pero naihabol pa nito yun. Galing. Sabik, nawala bola. Nawala niya. Sabik, Tony! Lumabas! Nakuligid. Sayang yun. Pass, Pero. Amba! Esteban. Pass to Sabik kemudian sa press. Shot. Nasa ang bulander makasib. Ellis. Sinabit ang bola. Pass to Pass Wamba. Amba. Rebound Sabik. Ayun siya. Pass to Mr. Wasserman.
Pass to Pavilion. Fire! Rebound, Sir Joseph. Ayan, Sir Joseph. Pass to Amba. Amba break. Makasip. 10 seconds to shoot. 3 seconds. Nakikita doon si Amba. Hindi ka agad nakalabas si Amba doon. Esteban. For 3. Pasok yun! Biglang tira sa Esteban doon. Pasok. All 8 ang ating score. Tintak na tayo. Makasip. Pass to Sir Joseph. Sir Joseph. Nakalisot. Pinapila. Wala na ako ni. Pasqua. Pasqua. Nauna Esteban. The ball. Sabre. Change 5 tayo. Change 5. Change 5 bang. Sakto siyang. Servit. Sino gusto niya iwan? Si Ellis. Iwan daw si Ellis. Pasok yung 4 sa bench. Yun, yung bago nating rules. Mamimili kung sino ang may iwan sa 4. Ano yung first quarter lang yun, di ba? First quarter lang. Basta maka 5 minutes na lahat. Basta maka 5 minutes na lahat. Okay na yan. Mr. Blas. Pass to Rada. Back to JD. To Astro. Astro to Masib. 10 seconds to shoot. Masib. Nawala bola. Nakakuha ni number 26. Steal. JD. Yes, Martin. Goods. Pass to Mang Mario. Mang Mario, matake. Pass to Olan. Olan, umeke. Short, naribon na. Isang Pedro. Focus the ball there. Ball on number 20. 30. Makasip. First personal foul. Hindi, kailangan matapos ang 5 minutes. Next na siya. Kasi may rules tayo. Tapusin 5 minutes. Pwede na kahit sino after niya. Second attempt. Pasok ulit para kay Cruz. Lalayuan na ako, malawak to eh. Pag nakita mo yung sa area 10, yun ang may silang. Oo. Nakita mo yan? JD. Pass to JD. Yes, Porter. Another pass na naman kay JD. Pasok yun. Lamang na. Ulit ang defenders. Mang Mario. Binawang bola. Porter shoot. Pass to Goods. Goods. Wala. Naribori ang ulan na. Mang Mario. Wala. Naribori ang Astro. Astro to JD. Pasok yun. Time out! Team Adenas. Adenas. Hindi ko mapigil sa. Langin yung timeout yun ha. Tapos na lang. Hanggang second. Hey. Yeah. To the ball game. Sulitin mo na yan, Liz.
3 minutes 26 seconds, 14 to 10, lamangan defenders, purple red. Olan. That's the Cruz. Wala, nakakita ni Vilayas. Mr. Vilayas, kamutawan ang bola naman ni Cruz. Ayun na, Cruz. Pinensip. Pasok noon para yung Cruz. Dalawa na lang. Astro, si JD. Contentis na lang, ayos. 3 minutes. Rola, block. Para kay San Pedro. 13 seconds to shoot. Astro, Pedro. Rebound San Pedro. Ayun na, San Pedro. Nagkamadali ang ikot-ikot. It's a foul. It's a good. Naiwan yung isang paa niya. First personal foul, second team foul. It's a gunner. Babala. 2 minutes, 36 seconds. 16 seconds to shoot. Steal! Sayang. Terbilan, there's a foul! Olan first. First personal foul, second team foul din para sa Team Aduenas. Two shots para Mr. Vilayas. First attempt, basket is good. Second attempt. Another basket para Mr. Vilayas. Apat ang kalamangan ng defenders. Cruz. Taas ng Mario. Umasin na. Binarin kay Cruz. Pasok yun. Ganang pahanap yung Mario kay Cruz. Hindi pa sila na nakakashoot. Mga pick yan, pero magagaling. There's a foul there on Goods. Goods. First personal foul, third team foul. Ang oras, 2 minutes, 1 seconds. JD to Ellis to Vilayas. Vilayas, 10 seconds to shoot. Pass to Ellis, open shot. Sabi ko sa inyo nakaisa yun, Ellis. Kailangan na pala mag-init, Ellis. Goods to Mario. Hinarap si San Pedro. San Pedro, nakalusot! Ganda ng iwas ni San Pedro doon pasok yun. Assist na naman para yung Mario. To shoot. JD. Pass to Vilayas. Down to. Basket is good. Naihabol pa ng Vilayas. Talaga naman. Ayun, nakakal si Cruz. Cruz. Side pass sa isang. Oh! And one! Ganda ng pass ni Cruz. Follow Astro. First. 30 foul na. Bonus shot para San Pedro. You can play para San Pedro. 55 seconds. Arana. 10 seconds to shoot. JD on the move. JD nagpasok Vilayas at last naman tumira. Wala na ako ni San Pedro. Ayun na si Cruz.
para sa defenders. Wala na tayong shot clock. JD, oh no! Gusto pushing foul on number 26, Olan. Olan, dalawa. Warning for penalty. 12 seconds. Time remaining. 12 seconds. JD, oh no! It's a traveling. Nauna yung mga JD doon. Time out! Yes! Dalawa na lang ang timeout nyo. Defenders, apat pa. Hindi, apat lang. Ito grabe naman. Apat lang. Yeah! To the ball game. 9 seconds bola ng Atenas. 9 seconds para sa ating first word. Olan. Goods. 5 seconds. Mario. Goods. 3. To the buzzer beater. Sayang. Muntik pa yun, Baray Cruz. The ball game, second quarter. Ayan, pwede na kayo kahit sino. Pwede na yan, kahit sino ha. Wala, yala. That's hold. Big. Inside pass now. Over to Big. What did he shoot? Cross. Pass to Sinon. Baray Cruz. Grabe si Cruz ha. Shot shooter. The perimeter. Doc. That's to post. Sir Joseph. In and out. Now, what is the Pagiliana? Pagalian, wala. Lawan si Cruz. Pagalian, wala. Lawan ni King. King to JD. JD to Amba. Amba on the board. Baskin. Lawan si Vic. That's to Cruz. Cruz. So Mr. Muscleman pasunod po ni si Cruz na naman. Grabe talaga yung shooting ni Cruz. Basta po ni Rainiker. Jimmy. Ay, hindi ka. Ganda na nangyari. Foul number 5. Pagalian, it's your first personal foul. First, team foul. Tuwamba, ang nice break. Nilapit pa, pero wala. Nari pa ni Tony. Nagulat si Cruz. Nagulat si Cruz doon.
JD to Doc. Doc. That's the JD on the move. It's another pasok yun para JD. Hindi, mag-buzzer ka pa rin. Wala? Ay, huwag ka pala. Nakawali. Pasok yun para kay JD. Hindi, pasok ka pa rin. Ay, huwag na pala. Kahit wala lang. Esteban, wala na naman yung game niya. JD on the move. Natapigan ni Esteban. Esteban. Simbola. Wala na tayong change point ha. Pasok na lang kayo. Lahat kayo, naka 5 minutes na. 10 teams na, 10 players lang kayo. Kung 15. Lahat nakapasok na. JD, you feel the shit. Binalik ulit kayo, Doc. Binalik kayo sa Joseph. And the shit. JD for break. Wala na rin ko ni Cruz. Pinasa kay Sir Joseph. Ay, nawala. Estebana. Wala. Ako wala na ako ni Doc. Si Sir Joseph. Sir Joseph Barrio. Ribon Esteban. Vic. Ay, lumabas! Sayang na Tony. Okay, Tony. Doc. Atake. To JD. JD Vic. Paso Doc. Doc. JD, nawawala ang bola, JD. To shoot. Ay, nawala ulit. Time out. Defenders, ayaw mahawakan ang bola. Ayaw magpahawak. Time out, defenders. Astro! Sino papalitan mo? Sino? Ba't isa? Sila. Yeah! To the home base. Astro, that's the King. Into pushing foul off of Pedro. Santos waits for the first. Personal foul. Ay, sorry. Foul. Okay. Pag-foul. Hindi pag-foul. King. Joseph, wala na. JD. Good! To John. Binalik naman na kagad. There's a ball there. On number 6. Vic, dalawa. Third team pa. Foul, tatak lang. Ay, basta foul. Alam nyo na yun. King. Ready to shoot. Mr. Perez. Astro. Okay. Shot clock reset. Number 14. Reset 14. Slipa. 10 seconds to shoot.
Last shot. Bonus shot. Sorry. Pasok yun ba kay Sir Joseph? Lamang na ngayon ang defenders ng isa. Matigas talaga yan. Good. Uy! Naiwan ang bola sa Juan Galaes. Hanggang ay sorry. Wala na kami doon. Good. Maganda ng mga basahan. Pio Biasa dari Gomez Negrosa. Good. Sa atake. Good. Sumapstep. Pasto. King! King steal. Ayan si King Bamaga. Uy! Si Astro Boy ang pinasahan. Lumabas! Sayang Astro. Nick! San Pedro. Inabi na. Pasok niyo na. JD nirelax ng konti. Isa lang ang kalamangan. Balikitan lang to. Let's say the shoot. Sir Joseph. Sir Joseph. 5 for 3. There for Marie Cruz. Good. Ay! 14 na tayo. 14 na. Sumobra na tayo. Shot violation. Tumagal si Goods doon. Stop! Stop daw, stop, stop. Esteban na Tolan, pamigil na. Still! Papapasok naman! Wala ang tulog! Goods! Dahil pa sa kailan, tumama kay JD. Tumama kay JD. Sayang yun. Dalawa pa. Dalawa pa, dalawa. Dito tatlo. Jules Martin! Bam! Biglang tukol si Dodson. Lamang ng abatang Adenas. Sir Joseph. Last open shot! Wala! Naluman yung Sir Vic. Pass to Woods. Woods on the move. Pass to a favorite shot. Pass na yan. Favorite spot yun eh. Range talaga ni Woods yun doon. Alam na alam ni Woods yun. Steal! Oh, di ko na. Nakakover ni Sir Joseph. Sir Joseph. Okay! Wala na ako ni JD. JD to the shadow. Pasok yun na. Apat! Stop ka, sir. Dulos. Inside pass mo San Pedro. San Pedro! Wala! Nauniging! Pass to JD. JD. Nagantay na kape. Pass to Sir Joseph. Take the shoot. Him. Atake. Him! Lumabas pa! Ayaw! Nari Cruz. Cruz to Olan. Olan. Nakalusot. Nice pick! Wala lang. Well over. Tapos si Tuson. Okay. Time out! Adriana. So, malaman tayo mo ito. Wala, sino papalitan mo? Tsaka. Gutom ka na agad. Ang dami mo pinapay. Yeah! To the ball game. Ay, 30. 30 lang.
Ano naman? Papisan 7:30 na lang. second G. Papisan na lang. Pero pag kompleto na maaga na pala. Maaga na. Kasi kakain pa tayo na. Bago matapos to, darating yung pansit. Papa na. Papisan na lang. Papisan na lang. Gini, Lasso, Sir Joseph, Tudo, Go, Akatali. Elias, wala. Follow ko na, Sir Joseph. 1 minute 50 seconds, dalawa namang kalabangan ng Adonas. Dubs, wala. Brown. Dok. Last to Villaes. Last to Dok. Dok. To Villaes. Kawalan. Kawalan. Bam! Ay, sorry. Rala. 4-3. Lamang na ang defenders. Dok. Dok. Pass to Olana. Ito shoot. San Pedro, wala. Naribo ni Kapelyan. Pero napatakot doon si JD. JD first. Mr. Kapelyan, hinanap si Dodge. Dodge, pinasa kay Rala. Sakot ko pa ni Olana. Olana ito, daso. Wala naman si Esteban. Ay, Villaes. Oy, wala. Naribo ni Olana. Silvestre Joseph. Rala, wala na ako ni Mr. Villaes. Mr. Villaes, wala na ako ni. Kapelyan, 20 seconds. Time remaining. Attorney, umatake, umamstep. Block! Kay Mr. Villaes. Inabot yun. Sir Joseph, wala. 3, 2. Ay, wala. Sayang. 5 minutes. Hindi pa na ba assist ko dyan? Hindi ko pa alam. Maya, malalaman natin yan. Matatanda na kasi na lalaki namin. Ay, basis. Wala pa. Nabilang ko eh. Lahat ng mga Mamaya, malalaman natin. Boss, tubig. May tubig tayo. Tubig tayo. Mga taga-western ba kayo? Nasa western? Pinagsama. Sa ano? Yak din? Black din. Isang call.
lima yan. Ano yun, hanggang simula hanggang matapos. Walong team sila apat lang. Pero double round. Pagkatapos to, 40 up naman. Pagkatapos ng 40 up ulit. Kalitan na yan, hindi sila nawawalan dito. Pahinga lang ng mga 2 weeks, start ulit. Mamaya anak ko pre, ilan taon na ba anak mo? 5? 5 na rin? Saan nag-aaral? Daycare na. Grade 1 agad? Grade 1 na yan. 7 yung magsi-7 na yan. Saan nag-aaral? Wala pa. Ito signal, layo naman. Wala kang box no? August 22. So pagkatapos nito, sila na sila opening target. Let's back to the ball game. Okay, pasok na. Say goodbye. Pattern 5, sorry. Release. Fire! Yes, we do! Good for three. Now, rebound of three. Mula na rebound ni Josep. Ellis for three. Uy, lumugas. Pasok na, lumugas pa. Esteban on the move. Pass to Cruz. Same spot na naman. Wala na. Wala ko. Tigos. 10 seconds to shoot. Esteban, pass to Mr. Gabriel. Siya naman. Wala na. Wala ni Sir Joseph. Sino ba ang wala? To Mr. Blas. Pass to Doc for three. Get out. Nalibon ni Amba. Wala. Nalibon ni Gabriel. Pass to Cruz. Ayan na naman. Same spot yan. Basto iyon.
para kay Cruz. He's the West. Pass it up. Wamba. Why? Wala. Naibaw ni Kagabihan na pass to Goods. Oh, pero tumama. Si Amba doon. Amba. First team down. Yan, basta foul, stop. Kasi pag foul. Goods. Pass Goods to ba? Back to Goods. Kailangan si Sir Vic. Vic. Umilimit in and out. Tayo mo rin sa Rivero. Makasave. Pass to Elias. Elias to Wamba. Amba on the way. There's a foul. Sumabit. Si Sir Vic doon na. Sir Vic, tatlo na. Third personal foul. Stop. Sir Vic, kaya mo na. At Romy, pasok. Uy! Laro na naman siya. Pasok yun para Yamba. Sige. Pasok ulit. Susunod para Yamba. Takbo na lamang ng defenders. Esteban, to Cruz. Inabot kay Goods. Rodwin! Magasawa ni Sir Just. Nakawalidaso. Wala! Nariwan ni Elias. Di mo madali. Wala. Nakawabag niya. Sir Elias, Bukatal Pero, pumilibitan. Pasok na talaga, lumalabas pa. But there's a foul on number 57 again, Yamba. It's your second personal foul. Second team foul. Wala. Esteban, Basto, Maso. Ay, Baso. Paso, putas, GBS yun eh. Good. 10 seconds to shoot. Mr. Gabriel, kanta naman ng karton. Yan, Orne. What a play. Grabe yun. What a play yun. Triangle open. Oh, good. Nagano na sir. Dahil pa sa tali. Sir Joseph, kasunod na ni Cruz. Ang bibilis na kamay. Good. Pasok yun. Grabe bilis. Biglang nawalan na ang Aldinas. Sir Joseph. Pass. Rise. There to shoot. And it is for Lugas now. Pagalian sa Goods. Esteban, pasok yun. 42-39. Tatlalan naman ngayon. Mga Dienas, bumaliktad na. Paso mo. Pinalik kay Mr. Reliance. Paso. Siya nakalusot. Galing naman nun. Pasok yun. Ibaran si Joseph. Isa. 5 minutes, 26 seconds. Paso. Then to shoot. Esteban to Goods. Ball break. Nanawani. Paso. Ay! Di po pwede. Nakababa na. Ano ba? Substitution. Sa break. Makasip.
Joseph. Trainer muna, King pasok. Sab, sino? Kapilyan, San Pedro, okay? Five minutes. Time remaining na. Para sa ating third quarter. King, pumapenetrate. King, umikot. Nakapal pa rin. Walang naman ang huli mo. It's a bola. Sino tumapal? Esteban, namatalo pa yung bola. Last to Bruce. Kaya naman siya. Same spot. Wala na ako ni. Hey, Jambal, same ball. Pagbigay ng bola, session kapla. Tablet. Stop. Amba, kaya. JD, pasok. Esteban. Series to shoot. Cruz. Tuta, so, pinali. Wala, pinandero. Siyol pa sa Pedro, nakalusot. Lumabas, kanya ulit. Wala ulit, lumabas na naman, kanya ulit. Wala pa rin. Sila, mabitin. Tatlo ka ng offensive rebound eh. Kakapusin ka talaga. Paso mo yun. Aray, what a move. Kinapos doon. Si San Pedro. Change me ball. Diyan pa. Dino. May puno. Ayun, may pondo. Kung may waiting set. Saso, 10 seconds to shoot. Luis, wala na ako ni King. Ako ni King. Ayun na si JD. 2 versus 2. JD, pumikpik. Nakitira ni JD yun. Paso ko yun. KHK mo naman. Sila naman yun ang dalawang tatlo. Umiikot lang yung dalawa. Team to shoot. Good. Nilapit niya ni Cruz. Pinapot ni Maso. Gawin naman yun. Gaso. Puta, maso na naman. Ay, pagkatunog kasi. Grabe yung siya tawag niya. Wala pa. Ayan na. Mastil na tuluyan. Good. Nabawi. Si Jelly. Jelly, wala! Tawag ko, tawag dyan. Wow. Ang number 5, King first. Tablet. Stop. Esteban. Pasok. JD. Wala. Two minutes, 42 seconds. Wala. Goal ka lang. Block yun ah. Pasok yun. Kumama eh. Coach Pimor, balik ulit sa Tiena sa Kalamangan. Sir Joseph, King, ganda naman nun. Palakas ng King, nakawan ni Astro. Astro wala. Nakawan Sir Joseph. Pasok yun, pangay doon. Wala ulit, wala ulit ni Sir Pedro.
Wala ulit. Pasok yun para mag-release. Lang. Dati na. Ay, yun ang foul. Foul on number 5, Tina. Sab ka. JD, sab ka. Dapat. Team, dalawa. Okay, Tina. Okay, pasok din. Sige, pasok. Oops. Okay na. 47 seconds para sa ating third quarter. 5 lamang mga DNS. Continue to shoot. Bruce. Hey! Time to shoot! Binali pa! Ito rin wala na Waniging. There's a foul. Loose down. Foul on number 5. Kapilian, it's your second personal foul. 23 seconds. Time remaining para sa ating ikatlong dito. JD, atake. 15 seconds. Galaes. 10. Astro Brasil. Nawagilan. Wala. Pero pumasok yung rebound ni Astro. Tama yan. Doon. Sino po, game? Last 5 of the game, pasok na fourth quarter. Game. So, Joseph, wala na rin ni Cruz. Itawid ni Sir Vic. Pass to Cruz. Ilang kawapasahan. Pastil, nakawan ni Chile. Pinahanap si Kapulyan na. Kapulyan, 5 to shoot! Yes! Dito mama, nahawa ni Sir Joseph. JD, Suamba, Pato, Gitna,
basta dito. Pasok yun. Kaya wala, tatlo lang malaman ng Atenas. Esteban, George. Now, Esteban, 10 seconds to shoot. Esteban for three. Wala na ako. Oh! There's a foul there. Foul on number 6. Serbic. Napahawak si Serbic. Warning for God. Wait, apat na po siya. Apat na. Amba, dinigay kay Amba. Bilis! Wala na ang warning. Sir Joseph, wala. Naman mo pero. Amba, lumabas na wala Estebana. Estebana. Binabang bola. Last to King. Cross pass to Sir Joseph. Ang layo mo. Tayo ba ito yun? Pasok yun. Isa na lang. Every minute, 50 seconds. Good. Bola. Nakoyama. Aba. Oh, Luway with him. Time out. At Yenas. Lumamang na yung defender. Tama sila. Isa pala. Antay mo sila, Bert. Rago ka. Dito. Wala pa. Apat pa. Oh, sige. Bila. Yan na. Pasok ko lang. Dalawang timeout para sa Atenas. Dito apat. Apat pa ang defenders. Para ganyan itong timeout eh. Seven minutes, 44 seconds. Lamang ng isa. Esteban Blasdo La Rosa. Now it's a Justin. JD. Pass to Joseph. Back to JD. Atake. Pumrito. Wala na. Working. Turnover. Sumabit. Asan niya mo labi? JD. First. 11. Sige. Yun. Ha? Sitin ko na. Wala. Kay Alvin na nga. Hindi mo pinasidyan. Sitin mamaya. Sitin ko na kay Alvin. Mahanap ko. Wala. Kay Alvin. Ay, dito ba? Sino ba yung kampi mo? Dito. Dito. Kaya ka? Kampi mo ano? Akal mo. Hindi na kayo mo. Ako. Wala na yun. Delete ko na yun. Gano'n ko dito. Wala. Hindi ko nakikita na ako. Tingnan ko. Makasando pa kay Gapko. Tingnan ko yun. Second attempt para kay Serbic. Hinaksan ako. Gusto mo. Madali mo naman ni JD. Oh, kita natin yun. Napatulak doon si Esteban. First personal foul, second team foul. Ang papasahan ang team ni
Sweet. Esteban Pagbe, wala na ang mali. JD. JD, nagmamadali. Kasudo. Dok. Tukin. Nakakuha nyo. Tail ball. Sa San Pedro. Sino? San Pedro. Tumama kay San Pedro. Sayang na. King! San Jose, pwede yung trade. Hook shot mo na, kinapos. Naribon ni Cruz. Ayun na, 3 versus 1. Esteban, third. Big! Easy 2 points. Isa na lang. Dok! Umikot-ikot. Magagawa mo saan? Dahil pass by King. King. 10 seconds to shoot. Jaden! For 3! Kailangan talaga. Sa mga ganun hustle play, si JD talaga makakado. Perez! Binawi! Too strong! Talagang si Joseph! Ayun na, si Amba. Amba, ikot-ikot. Ganda ng pick! Grabe yun! What a move! Galing naman ni Amba doon. 50 ba talaga yun si Amba? 50? Parang hindi ah. Esteban, pass to Perez. Perez, 7 to shoot! 5! Wala! Nalibang pa rin ni Amba. San Joseph. Castil! Nakapan San Joseph. Ayun na. JD. Amba na naman! Wala! Nalibang ni Vic. Inaanap si Goods. Ayun na. Goods. Mabarin. Goods. Uy! Nakatulog si JD. Short. Nalibang ni... Substitution, King! Tatlo na. Stop! Amba, kaya muna. Pasab, sige. Mukhang mahirap. Sir Vic, kaya daw muna din. Pasab, Mr. Gaglian. 58-52 apat. 4 minutes, 13 seconds. Anim, sorry. Brother. Esteban, wala na rin po ni Dazo. San Joseph. Astro! Pasok yun. Biglang umani. Ang pagkakataon. Oy, wala! Nako ni JD. Ganda naman ang pasana. Yun na. San Joseph. Good. Time out. Bigyan natin po. Bilis ah. Teka, akitin ko. Tapusin lang natin to. Nasa taas eh. Pati yung mga pinggan eh. Tinatas ko. Sisilip mo. Okay. Now, ito po ang isa na lang ang time out ng Atenas. Dito, tapat pa. Pasok. Seconds to shoot.
Malinis sana yun, pero hindi gagawin ng mga yung bola. May effect. Paalang JD. JD, tatlo. Kaya ang steal na malinis. Grabe talaga yung si JD. Ibang klase. Umulit pa. Kaso, si Sir Joseph naman daw. Struggle tayo para sa Tienas. Good. There's a holding foul on number 8. Petaldero. Warning for penalty. Hindi. Warning. Sorry. Penalty na pala. Penalty. Substitution. Esteban out. Goods. Pasok. Apat na kanina eh. Hindi, tama. Dalawa sa kabila. Hindi ako na. Pasok. Pasok yun. Maraming sa gabi yan. Sige lang. Second half. Uy, lumabas! Talagang ayaw talaga. Lumalabas talaga doon. Ganun na pa. Gawa ako Luwa doon. Ganun na pa. Astro, wala. Nakariba niya yung Mr. Gabriel. Henry, pass to Goods. Nagja-jogging. Pass to Cruz for 3. Go! Nakariba ng tatlo. Nakawali Astro. Ay, ba't kami pag nakashoot sila? Pedro, 8 to shoot. Five. Time out. Defenders. Grabe yun si Capella. Wala siyang mapasaan. Tira ko na lang, sabi niya. Pasok tuloy. Ano yan, Ban? Nag-gym mo. Abrit yan. Yeah. Good ball game. 2 minutes, 28 seconds. Dapat yung pagkain natin, Mang Mario ah. Jay to Astro. To Petaldero, Doc. 10 seconds to shoot. Astro. JD, ganda ng ikot. Wala na ang ni Cruz. Last 2 minutes. Nabutawan. Tiga. Nabutawan. Surbig. 2 minutes. Time remaining. Goods. Nahabol si JD bumilis. JD. Joseph. Team. What did you shoot? Petaldero, wala na ang mali. Cruz. Ayun na, Goods lang kami. Nawali Cruz. Time out. Wala na, ibang ni Astro. Sige. Ayaw talaga. So Joseph, dinalax ang bola. 1 minute, 10 seconds. Ba, sab ka ba?
Ganda na pasa ni JD. Naipasa pa iting yun. 1 minute. Lamang ng 11. 11 ulit para sa Defenders. Basbit. Cancel. Basbit. Kumik. Basbit. Short. Nakakuha pa rin niya. Wala ulit. Tawag ng Pinambero. JD. Astro. Kumpiyansa na si Astro. 30 seconds. Bruce. Ay, lumabas pa rin, oh. Lumalabas talaga. Kanina pa yun. Si Joseph dadagdagan pa. Wala na rin mo ni Astro. Astro. Bam! Ayun, oh. 12 seconds. Okay, shake hands tayo. Shake hands tayo. It's a good game, ah. Picture here, picture.